La ilaha illallah wallahu akbar. Setan, jangan sampai lu mendekat ya. Jangan sampai lu mendekat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lu mau nakol gua? Hah? Taruh itu, kalau berani lu tangan kosong. Kalau lu punya kesaktian, punya ilmu, taruh, samperin gua. Hah? Ya, sok. Samperin. Apa bawa aja, Pak? Sok. Tapi Bapak balik ya. Bapak udah ini balik ya. Ya sok, bawa sok, silakan. Sok, bawa aja. Gak apa-apa, bawa aja Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys, bareng gua Profesor Dr. Andes Haji Gijon SAG, Sarjana Alam Gaib. Oke teman-teman, jadi malam ini gue bakalan eksplorisasi ya di salah satu tempat makam keramat, yang dimana di sini juga ada makam yang mungkin yang digali teman-teman ya. Tapi gue nggak bakalan ke arah sebelah sana, gue bakalan ke arah sebelah sini nanti ke sana. Karena di sebelah sana itu ada semacam kayak gubuk ya, gubuk yang dimana di sana nanti ada satu keranda ya. Yang konon katanya di sini sering banyak penampakan, sering banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan yang tadi ya. Sosok-sosok makhluk astral yang ada di sini. Gue pengen tahu seperti apa keseruannya. Gue eksplorisasi di tempat ini. Jadi buat teman-teman kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wahai buat semua penunggu yang ada di sini, apapun itu jenis bentuk kalian, saya Gijon menantang semua penunggu penghuni yang ada di sini dengan lantang selantang-lantangnya. Jikalau engkau merasa terganggu dan gak suka dengan kehadiran kedatangan saya di sini, coba kalian hadir, coba kalian nampak, tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Kalau emang kalian merasa terganggu, kasih gua interaksi. Ada suara adu-adu. Gue dengar suara adu-adu geng. Gue dengar jelas banget suara adu-adu guys. Siapa? Siapa kalian? Wow gila men, gue udah mulai merinding guys. Gue bakalan ke area atas, nggak akan ke area sebelah sana ya. Gue cari aman aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya khadamul khadam ya khadamul ruh ya khadamul jin ya khadamul jasad ya rijalul gaib ya bada ya badi, ya maiti, kun robuna nuril jakim, kun robuna nuril jakim, sir, zat, sifat, hadir, wujud, buat semua penunggu yang ada di sini. Apapun itu jenis bentuk kalian, saya menantang kalian wahai jin, wahai siluman penunggu yang ada di sini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Gue merinding cok, gue merinding. Gue merinding. Siapa? Siapa? Ada suara geraman teman-teman. Ada suara geraman. Gue dengar jelas banget. Ada suara geraman teman-teman. Ada suara geraman. Siapa kalian? Jikalau kalian merasa terganggu dan terusik dengan kehadiran kedatangan saya di sini, coba rasukin raga gua. Bawa gua ke alam kalian. Hei wahai jin, wahai setan penunggu yang ada di sini. Lemah kalian. Kunti di mana Kunti? Nggak ada Kunti geng. Tapi gue udah ngerasain mereka udah pada datang. Mereka udah pada hadir.
Saya nggak peduli. Kalian mau raja jin, raja iblis, raja siluman, kuntilanak merah, kuning, hijau di langit yang biru. Keluar kalian. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Itu apaan, Cok? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kaget anjing. Minimal maksimal ngasih tau gua dulu bangke. Ya. Minimal maksimal ngasih tau gua dulu bangke. Hei setan. Hei jin. Hei siluman. Lontong. Koplok, dasar nggak ada akhlak. Untung jantung gua nggak coplok, Cok. Ini di sebelah kanan gua pemakaman, teman-teman. Dan sebelah sananya apa kayak semacam hutan bambu semuanya. Gua bakalan ke arah sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Hei, cuman segitu doang. Wahai penunggu yang ada di sini. Kalian nggak bisa rasukin raga gua. Kalian gak bisa bawa gua ke alam kalian. Pensiun aja kau setan. Astagfirullahaladzim. Gue lihat makam baru, Cok. Ya Allah. Assalamualaikum. Ya ahli kubur. Ya Allah, makam lagi ketemu makam. Gua kira hutan semuanya, geng. Gue nemu makam lagi, Cok. Kenapa makam-makam di sini selalu diberi payung seperti ini, teman-teman? Ada dua sih, tapi ini yang paling baru nih. Ini yang paling baru, geng. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sambil waspada, John. John, waspada, John. Anakku, kenapa anakku? Anakku kenapa? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad kun fayakun masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Dikira gue bakalan takut sama lu, setan. Dikira gue bakalan takut sama lu, ya. Kemana kau? Muncul aja sini, Bisa nggak rasukin raga gue? Bisa nggak? Bisa nggak? Gue denger ada suara tangisan. Teman-teman. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Allahu Akbar. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini gua nggak halu kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Gue nggak tahu ini kenapa tiba-tiba payung gerak-gerak sendiri, Cok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Bentar, guys. Gue berdoa dulu sebentar, ya. Gue nggak ngerti, teman-teman. Ini bisa goyang-goyang sendiri. Gue nggak tahu kenapa. Ini goyang-goyang sendiri, Cok. Goyang-goyang sendiri. Bentar, guys. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Khususanil arwahi Sumaina bin bibarakati yaumil Qur'an fil ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siapa?
Wow, gila men, gue merinding, cok. Siapa? Siapa kalian, setan? Hah? Siapa kalian? Ini bapak-bapak yang tadi bukan sih? Pak? 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 Bapak sebenarnya siapa, Pak? John. Mang, kerandanya goyang, Mang. Kerandanya goyang, Bang. Kerandanya goyang, Mang. Nih, kerandanya goyang, Mang. Allahu Akbar. Pak. Dia lari ke arah bawah. Woi. Pak. 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 Kamu siapa, Pak? Bapak siapa? Bapak siapa? Oh gila men, ini kayaknya jalan gak ada tembusnya. Ini kayaknya jalan ke warga. Ya Allah. John waspada John, kita sudah mendekat. Iya kalau ada apa-apa gua bakalan teriak. Gue denger kayak ada suara kentongan. Siapa? Siapa? Gue denger kayak ada suara kentongan, geng. Wow, gila men. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rob. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Guys, bisa nggak tembusin ininya 10, teman-teman? Bisa nggak tembusin 10, geng? Anjing! Setan kau, woi! Mau gali apa, anjing? Oh, anjing mau digali setan. Kode John. Goblok lo anjing. Keluar aja kau setan. Hah? Dikira gue bakalan takut sama kalian. Hah? Gue gak peduli lu orang. Lu siluman. Lu raja jin. Lu raja iblis. Luar semuanya. Hah? Luar semuanya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rob. Sumpah gue merinding. Ya Allah ya Allah. Astaga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Lurah, mang, ready mang ya. Kalau ada apa-apa langsung ke sini aja. Iya, gue waspada. Gak apa-apa, nggak peduli, geng. Tenang aja, kita juga banyakan di sini, guys. Kita di sini banyakan. Ya, nggak peduli mau dia raja jin, mau dia raja iblis, mau dia raja siluman, ataupun orang. Lu keluar aja, setan. Keluar aja, sok sini, sok lawan gua. Keluar kau. Keluar kau. Siapa? Gua kayak ngeliat tadi keranda itu gerak, teman-teman. Kunti merah atas pohon. Atas pohon mana, guys? Atas pohon yang mana? Atas pohon yang mana? Kalian jangan mulai pada halu. Atas pohon mana? Atas pohon mana? Jangan pada halu kalian. Nggak ada apa-apa ya. Ingat, nggak ada apa-apa. Jangan nakut-nakutin gua. Dikira gua bakalan takut.
Buat semua penunggu yang ada di sini, keluar aja kalian semuanya. Keluar! Mana? Kalau emang kalian merasa terganggu dan terusik dengan kehadiran kedatangan saya di sini, coba rasukin raga gua. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rob. Tangan cok, tangan. Tangan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tangan genderowo. Ada wowo cok di sana. Gua samperin anjing. Gua samperin lo. Gua pukul lo anjing. Hah? Lu mau kemana anjing? John, mana John? Di sini nih tadi nih. Hah? Lu keluar aja setan. Ya Allah, ada lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang atau setan? Gua rasa ini orang, geng. Cuman dia nggak tahu kenapa. Cobalah lu pergi. Lu jangan gangguin gua, woi. Lu ngapain gituan? Hah? Lu ngapain gituan, koplok? Woi, lu pergi aja. Astaga Tuhan. Lu pergi aja. Gue denger kayak ada orang yang nyapu, teman-teman. Gue denger kayak ada orang yang nyapu. Kalian denger gak sih? Siapa? Guys, gue halu gak sih? Loh. Ini kerandanya mana? Nggak ada orang yang di sana, udah hilang. Ini gue nggak ngerti, geng. Gue nggak ngerti ini keranda kenapa bisa ngilang kayak gini. Ini keranda kemana? Takut ada apa-apa. Gue taruh aja sebelah sana. Ini keranda bisa ngilang gini. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rob. Kok kayak ada suara keranda ya? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, gua nggak ngerti cok kenapa tiba-tiba keranda ada di sini. Gua nggak ngerti guys, gua nggak ngerti ini keranda kenapa tiba-tiba ada di sini, teman-teman. Seriusan gua nggak ngerti kenapa ini bisa sendiri dan bisa bergerak sendiri. La ilaha illallah, wallahu akbar. Kak Ipeng, thank you Kak Ipeng. Astaga Tuhan, ya Allah, kuntilanak nggak ada akhlak. Dikira gue bakalan takut sama lu, ya Allah ya Rob. Setan lu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun, masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Mana lu, ha? Mana lu, ha? Mau kemana lu setan? Hah? Mau kemana lu? Hah? Mau kemana lo? Mau kemana lo? Kemana lo? Hah? Gue lihat kayak ada orang lari ke sini. Koplok. Kalau lu orang keluar, coba hadapin gua. Ya kalau lu orang ngadepin gua, keluar lu setan. Kuntilanak gak ada akhlak. Gua gak takut sama lu. Gua gak peduli lu mau raja jin, lu mau raja iblis, lu mau raja siluman. Keluar kalian. Loh. Ini keranda kemana lagi, koplok? Setan, lu jangan mainin gua. Kalau mau nampak aja, koplok. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, balik lagi dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rob. Guys, loporin geng. Gak apa-apa, gue masih aman guys. Gue masih aman. Bisa tembusin 10 nggak guys? Coba yang ini 10 geng. Jangan lupa yang belum absen loporen geng. Yang belum absen loporen geng. Makasih kak. Ya Allah KRHB. Makasih KRHB. Ini keranda kayak keranda lama teman-teman. Gue nggak tahu ini keranda masih dipakai atau enggak. Yang jelas ini keranda jadul banget. Keranda zaman dahulu guys. Allahu Akbar. Siapa? Siapa? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rob. Pak. 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 Ada bapak-bapak yang tadi ke bawah, lurah awas. Bapak-bapak yang tadi dia ke arah bawah. Udah kita hiraukan aja geng. Kita hiraukan aja, ya kita abaikan aja. Aman-aman, saya di bambu John, tenang aja. Kita awasin dekat. Aman. Abaikan aja John. Anjing. Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baunya gila men. Baunya bener-bener gila. Pantesan gue nyium bau bangke. Astaga Tuhan. Ya Allah ya Rob. Kaget gua aja kaget. Ya, kalian di sana kaget, apalagi aing yang di sini, cok. Udah mah pantat empot-empotan kayak pantat ayam. La ilaha illallah. Minimal maksimal lu ngasih tahu gua dulu ya, setan. Ngasih tahu gua dulu ya. Ya Allah, goyang. Ini gubuknya goyang. Voting geng, habisin geng. Klik terus aja. Ini gubuknya goyang. Gubuknya goyang guys. La ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rob. Gila men, pantat gue empot-empotan cok. Gue dengar suara besi. Teman-teman. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Siapa kalian? Siapa kalian setan? Keluar aja. Hah? Oh iya, gue lupa, gue bawa bambu. Bambu tadi mana, cok? Ini agak sedikit runcing. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rob. Gue merinding banget, cok. Ini campur aduk, geng. Campur aduk, guys. Dak dik duk ser. Pantat empot-empotan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Setan, jangan sampai lu mendekat ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Mang.
Oh gila men, gue dikelilingin cok, gue dikelilingin cok, gue dikelilingin cok. Astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allah. Anjing. Aduh, dada nyesek. Baunya gila men. Dada nyesek, baunya. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Ini bener-bener bau menyengat banget guys. Gue di sini nyium bau menyengat banget. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah ya Rabb. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah. Siapa? Ada yang ngomong, cuman gue nggak ngerti, geng. Dia ngomong apa? Aku nggak ngerti. Nggak ngerti aing, koplok setan. Lu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar kalau ngomong ya. Mundur dulu John. Nggak akan mundur geng. Ya, nggak peduli. Ya, mau itu setan, mau itu orang, keluar aja. Keluar aja kalian. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim ya Allah. Gue merinding cok, gue bener-bener ngerasa merinding. Gue denger kayak suara orang kayak lagi macul, teman-teman denger gak sih? Kayak suara orang lagi macul, geng. Ini kalau kalian pakai handsfree, kalian pasti bakalan denger jelas banget, geng. Siapa? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabb. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa kalian? Anjir, sumpah. Gue denger kayak orang lagi nyapu lagi. Pak, siapa? La ilaha illallah wallahu akbar. Setan! Luar kalian semuanya. Kalau kalian merasa terusik dan terganggu dengan kehadiran kedatangan saya di sini, coba benturkan energi kalian. Rasukin raga gua. Allahu Akbar. Ya Allah. Ini gerak lagi. Astagfirullahaladzim. Gua gak ngerti cok ini. Ini gerak lagi cok. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gua gak ngerti cok. Ini tiba-tiba gerak sendiri. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ada suara geraman. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, kun fayakun, masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Guys, ini gue denger tadi kayak gerak juga ini. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa sih? Ya Allah, kenapa marah kalian? Kalian marah.
Kalian marah? Kalian marah? Hah? Kalian marah dengan kehadiran kedatangan saya di sini? Coba bisa nggak rasukin raga gua? Bisa nggak? Bisa nggak bawa gua ke alam kalian? Hah? Bisa nggak? Cuman ketawa-ketawa doang. Hah? Dari tadi kalian ketawa-ketawa ngasih suara-suara nggak jelas. Parah lu, hah? Dikira gue bakalan takut sama kalian. Cuman segitu doang kemampuan kalian. Atas gubuk apa coy? Kunti John, Kunti di mana? Kunti di mana? Siapa Pak? Siapa Pak? Gue denger kayak ada suara blik blik, kayak orang besar jalan gini geng. Gitu guys. Gue denger jelas banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar, bambunya, bambu, angin ya. Kalian jangan pada halu, mungkin ini angin ya. Karena ini di hutan. Ya, anggap aja ini angin, guys. Anggap aja ini angin. Ini kenapa gerak-gerak lagi? Allahu Akbar, ya Allah. Astaga Tuhan. Astaga Tuhan. Kenapa sih gerak-gerak mulu? Hah? Mau ada yang ditumbalin? Siapa yang mau ditumbalin? Siapa yang mau ditumbalin? Di dalam keranda. Di sana. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, innalillahi wa innalillahi rajiun. Ya Allah, kok bisa terbang-terbang kayak gini sih? Innalillahi wa innalillahi rajiun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rob. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Gila men, interaksi eksistensi yang ada di sini udah cukup lumayan luar biasa. Oke, ini yang gua suka. Ketika kalian udah mulai merasa marah, ya, terganggu dengan kehadiran kedatangan saya di sini, coba kalian datang, nampak, tunjukkan wujud asli kalian. Cuman segitu doang kemampuan kalian. Gak bisa kalian rasukin raga gua. Hah? Gak bisa. Gak bisa kalian bawa gua ke alam kalian. Lemah kau setan. Dikira gua bakalan kena mental sama kalian. Jangan cuman suara-suara. Ya, jangan cuman suara-suara. Gua minta perwujudan kalian yang nyata, yang jelas, yang padat depan gua. Hah? Coba tunjukkan wujud asli kalian. Gue pengen tahu di bambu. Mau barbar kayak gimana lagi? Mau barbar kayak gimana lagi? Mau barbar kayak gimana lagi? Mau apa lagi yang kita acak-acak guys? Biar semua penunggu-penghuni yang ada di sini marah semuanya. Ngomong doang kita buktikan. Kita buktikan guys ya. Kita buktikan kalau ada setan kita hajar teman-teman. Gua nggak peduli lah, mau itu genderuwo, kuntilanak, raja jin, raja iblis, raja siluman. Wow Akbar, anjing kau, hah? Dikira gua bakalan takut setan? Keluar semuanya. Kamu siapa? Apa? Bau pacul? John kali John. Nggak takut.
John. Saya di sampingnya, tenang aja. Santai terus. Jangan pakai bahasa Indonesia, pakai ngomong Sunda. Lewat, kalian pada lewat jalan. Bentar, aku taruh HT di sini. Nggak apa-apa, biarin aja. Ngomongnya pakai bahasa Sunda ya. Sok Pak, saya nggak bawa apa-apa sini Pak. Saya nggak bawa apa-apa. Saya tangan kosong Pak. John, Kenapa? saya digigir John. Sok ke dia. Sok ke dia, sok ke dia, sok. Sok ke dia mana? Dah tesian. Ngomong sia goblok. Mau sieun aing, sok ka dieu sampeurkeun aing. Mau sieun. Hah? Oh, sok cerek naon? Nita aing indit. Gua gak akan pergi anjing. Emang lu siapa? Hah? Mau sieun sok ka dieu sampeurkeun. Lu mau ngapain? Lu mau nakol gua? Hah? Taruh itu, kalau berani lu tangan kosong. Kalau lu punya kesaktian, punya ilmu, taruh, samperin gua. Hah? Iya, sok. Samperin. Sok anjing. Setan. Dikira aing takut goblok. Dikira aing takut sama lu setan. Hah? Lu mau punya ilmu kebal apapun itu. Hah? Nggak ada yang kebal. Nggak ada yang kebal. Nggak ada yang kebal. Boyah John. Spill paculnya. Oh iya, bentar. Ini nih. Ini nih paculnya, geng. Ini paculnya nih. Ini paculnya, guys. Goblok anjing. Setan. Dasar nggak ada akhlak. Dikira gue bakalan takut sama lu. Astagfirullahaladzim, kuntilanak aja nggak bakalan bikin aing kena mental. Kenapa kamu? Mau ngambil pacul kamu? Mau balik lagi? Hah? Iya, sok, nggak takut. Sok, ambil aja paculnya, ambil aja. John, santai aja. Kita sudah kepung dia aja. Pakai bahasa Sunda ngomong, nah, jangan pakai Indonesia. Bawa aja sok. Ya nggak apa-apa, bawa aja Pak. Bawa aja Pak. Nggak apa-apa, bawa aja Pak. Sok. Tapi Bapak balik ya. Bapak udah ini balik ya. Ya sok, bawa sok, silakan. Sok, bawa aja. Nggak apa-apa, bawa aja Pak. Buru. Emang. Saya digigir, Bang. Hah?
Kirain siang kasih anjing. Biasa sebenarnya. Cepat! Ini pegangin aja dulu, pegangin. Biarin HP jangan diambil, pegangin aja, pegangin. Cepelan. Udah. Mangan. Ini pegangin, pegangin. Udah. Pegangin. Apain Pak? Tanya aja orang mana. Tanya aja. Kang Budi Pak. Suruh pulang aja, Ganggu Pak. Mama. Tapi pegang bawa ini, Bi. Bawa kayu pegangin. Anjing. Jan, astagfirullah. Ya Allah, nah sih. Anjing. Bukannya dipegangin. Astaga, ya Allah, ya Robbi, ya Rahman, ya Rahim. Innalillahi ya Allah. Mana? Alah si lurah. Capek nangkep. Ya Allah, ya Rabb. La ilaha illallah. Kenapa enggak lu pegangin? Ya Allah, astaga, lurah. Mana? HP-nya simpen dulu. Mana tuh orang? Allahu Akbar, ya Allah. Guys, yang mau satuan kasih contoh, geng. Di mana, Pak? Guys, yang punya gift please, guys. Tembusin 2 ini, geng. Ini nih, gift event kita lagi ikutan event. Di mana, Lurah? Tuh kayak si selatu, giftnya gift event, geng. Allahu Akbar, ada suara gereman. Gue denger suara jelas, suara geraman. Ada nggak, Lurah? Ada nggak? Lurah? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Pacul bawa. Bagi. Ada nggak? Gua nggak mau lihat. Pukul aja, Pu. Atena. Gua nggak mau liatin. Ini aku. Gua nggak mau liatin. Udah, jangan di itu udah tua. Udah tua, woi. Woi, udah tua, jangan pakai itu, koplok. Lurah, lepasin. Tahan, Lurah. Lurah, istighfar, Lurah. Potong aja kaki anjing. Lurah. Lurah, istighfar, Lurah. Udah, lepasin. Jangan dipukulin, udah tua, kasihan. Suruh pergi aja. Ya Allah, sini jangan bawa itu sini. Jangan pakai ini, untung ditahan. Bawa, jangan pakai itu. Biarin wes, mampus. Dari mati dia. Dan enggak goreng cari duit aja. Udah, biarin aja lah ya. Udah, kita fokus aja. Kita lagi nyari duit, geng. Udah, biarin aja. Kita lagi nyari uang. Gue nggak bisa liatin. Kalau liatin kena ban, ya Allah. Bahaya, Cok. Goblok, apalagi mau digini tadi. Astaga Tuhan.